Perkara yang ke-9 iaitu tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Baik. Kalau kita tengok sini macam pelik. Tak disunat baca bismillah. Selalu baca bismillah lah yang penting. Basmallah. Kita baca. Berkata Syekh Al-Qamuli di dalam Kitabul Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbir atau ihram, maka tidaklah disunatkan membaca basmalah ataupun bismillah, seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membaca ketika hendak ia berihram dengan haji. Baik. Memang kita disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu a'udzubillah memang ada ayat Quran dalam surah An-Nahli, tuan-tuan boleh tengok kalau ada handphone, surah An-Nahli ayat 98. Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahli ayat 98, yang bermaksud apabila kamu nak membaca Al-Quran, maka sebutlah aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah Allah. Cuma perintah Allah itu bila nak baca ayat suci Al-Quran, memang disunnahkan. Kalau tak baca tak apalah, tapi makruh. Kita baca Quran tanpa a'udzubillah. Dan bila kita baca Al-Quran, kalau baca daripada pangkal, daripada awal, kita disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim kalau baca awal surah. Kalau kita baca surah Al-Kahfi kan, alhamdulillah, baca kita mula-mula nak baca tu, baca a'udzubillah tu perlahan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca perlahan. Bismillah tu kuat, bismillahirrahmanirrahim. Barulah baca alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi. Okey, itu katakan kita baca dalam semayang rakaat yang pertama. Tapi bila baca rakaat yang kedua, rakaat pertama kita baca 5 ayat. Rakaat kedua kita lepas baca amin tu, kita akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sahaja, tak ada bismillah. Kerana kita membaca ayat suci Al-Quran tu di pertengahan. Jadi bila nak baca ayat rakaat yang kedua tu, baca perlahanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca fala'alnaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu. Itu ayat ke-6 surah Al-Kahfi. Jadi ayat kalau baca di tengah-tengah hanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau daripada awal pangkal surah kena baca juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini perintah Allah, dan kena baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan kena bezakan. Tetapi yang ke-8 ni, bila kita nak mula takbiratul ihram, takbiratul ihram kita tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita tak baca bismillahirrahmanirrahim seperti yang disebut oleh Syekh Al-Qamuli, tak baca. Jadi yang sunnahnya baca apa? Yang sunnahnya kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Tuan-tuan catat. Jadi para imam, kalau imam dan makmum lah, disunnahkan baca tu. Sebab tu di sini disebut kita tidak, dia kata apa? Tidak disunatkan membaca basmalah ataupun bismillah, tak sunat. Yang disunat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, itu surah Al-Mu'minun ayat 97. Kemudian ayat 98 pula wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yang itu disunahkan. Jadi tuan-tuan yang dah hafal tak apalah, selalu imam dah hafal lah, tapi yang makmum ni tuan-tuan hafal. Itu disunahkan. Jadi kalau baca tu dapat pahala sunnah. Kalau nak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh tak? Boleh. Tapi tak dapat pahala sunnah.
Ataupun sekadar nak baca bismillahirrahmanirrahim, usalli, boleh, tapi tak dapat pahala. Pada takbiratul ihram tu disunahkan baca yang ayat tadi, ayat surah Al-Mu'minun. Boleh? Ada dua tempat yang kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Sebab dua tempat inilah di mana syaitan akan mengganggu kita, akan jadi was-was. Iaitu ketika nak mengambil wuduk, baca doa ni. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh tak? Boleh, tapi tak dapat pahala lah. Sebab dia makruh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, makruh. Dia kena baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Di situ baca ketika nak ambil wuduk dan ketika nak bertakbiratul ihram. Sunnahnya di situ. Yang lain-lain tu bolehlah tuan-tuan baca bila naik rakaat kedua, tuan-tuan nak baca Fatihah kan? Baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca. Yang lain-lain tempat tu boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya dua tempat inilah yang syaitan selalu ganggu. Allah sebut dalam surah apa tu, An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di mana syaitan tu akan mengganggu manusia, akan masuk dalam hati kita, mengganggu, menghasut kita supaya kita was-was. Di mana tempatnya? Ketika ambil wuduk, dan di situlah orang ramai was-was ambil wuduk tu, dan juga ketika nak takbir. Dua tempat. Jadi dua tempat tu baca doa khusus. Ayat saya bagi tadi, ayat surah Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Boleh tuan-tuan kita amalkan tu, dapat pahala sunnah. Kalau baca biasa-biasa boleh, tapi tak dapat lah. Tak dapat pahala sunnah. Ini sunnah ni baca sebutan. Begitu juga ketika nak berihram. Ketika hendak ia berihram dengan haji pun boleh baca tu, Rabbi a'udzubika min hamazatis. Apa maksud dia? Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin, aku berlindung daripada hasutan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung daripada dihampiri oleh syaitan. An yahdurun tu dihampiri syaitan. Nanti minta dua doa, ayat 97 dan 98 surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan hafal dah. Ini disebut oleh Syekh ni, Syekh Al-Qamuli. Itu yang sunnah. Jadi kalau tuan-tuan baca biasa tak dapat sunnah lah. Jadi baca tempat. Ayat Quran kalau baca di tengah-tengah, tebuk di tengah, baca auzubillah aja. Bismillah tak payah. Boleh kalau kuliah-kuliah kita dengar khutbah umpamanya. Khutbah ambil ayat di tengah-tengah kan. Selalunya khatib akan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus baca ayat. Kita baca bismillah lah. Tapi kalau baca berawal, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah sekali. Kalau baca di bawah. Baik. Baik, boleh perkara yang ke-8 ni? Jelas Alhamdulillah.